स्वागत है आप सबका मेरे प्लैनेट पर। हाँ? आपका खुद का ग्रह है? अरे छोटा सा ही तो है, चंदा मामा जैसा। विनम्रता, क्या बात है। जानते हो मैं भी बिल्कुल वैसा ही हूँ। তোমরা সব কেমন আছো? আশা করি খুব ভালোই আছো। আমার এই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখবে, আর ভালো লাগলে কমেন্ট, শেয়ার আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে।